gayungnya dik. Mana dik, enggak ada rasa masuk. Kamu colok wis tak dainge. Ora gelem ngono. Kamu enggak ada dik. Nah. Mancing lagi mernil. Lah, kalah cepet. Awas dik, ujungnya rengang. Wah. Pakai spray. Nggak hampir. Bagat hampir. Alah, kecil. Lepas.
dikis trek. Aduh, nyangkut. Hah? Ora di tetap ben kepet kok. Iki jajal ke orang. Ya langsung tak iki. Ya orang padahal. Trek. Kang dikis trek, pogot. Pocket mania. Mantap. Wah, dewa enak loh. Oke. Oke. Wih. Berat, guys. Pokoknya berat. Pokok vampir. Pokok vampir, bos. Giginya kayak vampir. Nasi. Wih. Pasti strike lagi. Bukan broker kayaknya, guys. Guys. Wah, Wih, mantap. Guys. Jos. Rapu. Guys. Sedikit strike maneng. Pas, guys. Pedat. Col. Putus, bro.
Strike terus, guys. Ini mancing di kolam, guys. Oh, sudah. Mas Diki strike lagi. Apa kan? Kayak layangan apa, bro? Wah, enak, cuy. Nice. Mantap. Yes. Terok. Bismillah. Mana? Emang ada perono malah apa ya? Bahaya ya. Penyeimbangnya. Pengen nangkanya masuk perang. Boleh lah, berapa merapet. Bisa nyangkep ya, Bang. Masuk gak aku. Itu kok berat lagi kita ya. Lagi. Enak. Tekan lagi. Ya, tekan dah. Apa ini? Kayak vampir meneh jiger. Oh. Kecil. Kenapa, Mas? Kayaknya sudah fokus.
Buat. Bravo. Pasti distrek lagi. Gas. Oke.